শুধু হিন্দুরা নয়, বাংলাদেশের মৌলবাদীরা আক্রমণ করছে প্রতিবাদী মুসলিমদেরও। আইয়ুব স্যার, যিনি চট্টগ্রামের একটি ডিগ্রি কলেজের অধ্যক্ষ ছিলেন, মৌলবাদীদের হাতে জীবন দিতে হয় তাকে। পুরো বাংলাদেশ জুড়ে তাণ্ডব চালাচ্ছে মৌলবাদীরা। প্রকাশ্য রাস্তায় হুমকি দিয়ে মিছিল করছে মৌলবাদীরা। বাংলাদেশ সরকার ও পুলিশ নীরব দর্শক। বিগত সময়ে আমাদের হাজারো আলেমদেরকে গ্রেফতার করেছে, কিন্তু কোন ইতিহাস নাই আমরা মন্দিরে আঘাত করেছি, আমরা মন্দির ভালো দিয়েছি, কিন্তু তারা তারপরেও আমাদের মসজিদ আঘাত করেছে। ইসলাম যদি নিষিদ্ধ না হয় আমাদের মুরব্বীদের ডাক আসবে ইনশাআল্লাহ। আমরা অপেক্ষায় আছি, যদি আমাদের বিলম্বে ব্যবস্থা নেওয়া হয় তাহলে হিন্দুর জন্য আমরা প্রস্তুত দিব। সংগ্রামী তৌহিদি জনতা, আজ পর্যন্ত আমাদের কোন মুসলমান কোন হিন্দুর উপর আঘাত করেছে কোন নজির নেই, কোন মন্দির আঘাত করেছে কোন নজির নেই, কিন্তু আমার মসজিদে যখন আঘাত করেছে মুসলমানের ঘরে বসে থাকতে পারে না। 8,000 মাদ্রাসার পাশে এখনো নাম মন্দির দাঁড়িয়ে আছে। বিগত 120 বছরের ভিতরে 8,000-এর কোন মাদ্রাসার ছাত্র মন্দিরের উপর আঘাত করেছে কোন ইতিহাস নয়। আমরা রোজ থেকে তাদের মন্দির দখলে দিয়েছি, তারপরেও তারা আমাদের কষ্ট। আপনি জানেন এই দেশে আমরা কারা? আমরা ইসলাম প্রিয় জনতা। আমরা চাই না প্রথম আলো। আমরা খুব সিম্পল কথা, আমি আপনাকে, আপনি যদি মনে করেন থ্রেট করছি তো ইটস ওকে, আমি থ্রেট পর্যন্ত প্রধান উপদেষ্টা পর্যন্ত প্রয়োজনে পৌঁছে দিব। এই থ্রেটটা সেটা হচ্ছে বাঙালি মুসলমান যদি না চাই তাহলে হিন্দু আধিপত্যবাদী এই প্রথম আলো কিংবা ডেইলি স্টার, দিল্লি স্টার কোনোটাই ইনশাআল্লাহ বাংলার মাটিতে থাকবে না। এখানে এখানে সংবাদপত্রের স্বাধীনতা, এখানে বাক স্বাধীনতা, এইসব কথাবার্তা আমরা কোনো কিছুই শুনবো না। আমরা সেই জনতা যারা কি করেছি 5 আগস্টে 71-এর বিল্ডিং জনতা পুড়িয়ে দিয়েছে। আমরা সেই জনতা যারা কি করেছি 5 আগস্টে 71-এর জনতা পুড়িয়ে দিয়েছে। আমি জানি আপনারা সকাল Hey!
बांग्लादेश में जो उपद्रव चल रहा है, बड़े स्केल पर हमारे हिंदू भाई और बहन उसका शिकार बन रहे हैं। मुझे हैरानी इस बात की है कि मीडिया चैनल्स जो हैं वो सिर्फ़ या तो जो शेख हसीना है उनको दिखा रहे हैं या पब्लिक को, लेकिन जो हमारे हिंदू भाइयों बहनों पे जो वहाँ हो रहा है उनके साथ, वो मीडिया रिपोर्ट नहीं कर रहा। पहली बात तो ये रिपोर्ट होना चाहिए। दूसरा, बड़ी विचलित करने वाली वीडियोस जो हैं वो सामने आ रही हैं। हिंदू जो माता रानी के मंदिर हैं वहाँ, इस्कॉन मंदिर है वहाँ, उस पर भी मॉब ने सीधा जाके हमला कर दिया। हमारे जो हिंदू बहनें हैं वहाँ पे, उनके घरों में ज़बरदस्ती दरवाजे तोड़ के घुस रहे हैं और जो मतलब बहुत देखा भी नहीं जा रहा। तो मैं तो रिक्वेस्ट करूँगा भारत सरकार से कि प्लीज़ इंटरवीन करिए, हमारे हिंदू भाइयों बहनों को वहाँ पे बचाया जाए। और जितने इंटरनेशनल लेवल पे जो हमारे सनातन संगठन है, सनातन संगठन को सबको आगे आकर हमारे हिंदू भाई बहनों की जो हो रहा है उनके साथ, उनके लिए आवाज़ उठाएं, उनको सेव करने के लिए। क्या हुआ कैसे हुआ ये बात की बात है, पर जो हिंदू भाइयों बहनों के साथ, निर्दोष परिवारों के साथ जो वहाँ हो रहा है, ये क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी है। ये रिपोर्ट भी हो, इसके समर्थन में सब आए हमारे हिंदू भाइयों बहनों के, और सरकार और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस इंटरवीन करें, हमारे हिंदू भाइयों बहनों की जो बांग्लादेश में हैं इस समय, उनकी रक्षा की जाए। जय हिंद।